बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, ये प्रोग्राम आप देखते हैं पीर वाले दिन 12 बजे से 1 बजे तक लाइव, और आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी तिबी मसला है आपका तो एक लाइव कॉल के ज़रिए आप उसका हल जान सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर वो भी स्क्रीन पे चल रहा है, तो ये नंबर्स आप नोट कर लिया कीजिए। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब बातचीत हो रही होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि या तो हमारा जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड बात हो रही होती है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के हवाले से कॉलर्स हमें कॉल करते हैं। तो कोशिश हम यही करते हैं कि आपके जो भी तिबी मसाइल हैं उनका हल जो है आपको फ़ौरी तौर पे आप तक पहुंचाया जाए। तो बिल्कुल जी, आज भी कुछ ऐसे ही सवालात पे मबनी आज ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, और कोशिश करेंगे कि जो मामूली सी बीमारियां होती हैं और या जो बड़ी बीमारियों का सबब बन सकती हैं, हम उन बीमारियों पे बात करते हैं। तो आपके सवालात के जवाबात देने के लिए और हमारी रहनुमाई करने के लिए इन बीमारियों के हवाले से हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो उन्हें पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि आजकल डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम आगाज़ में इस पे भी थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपके क्लिनिक पे भी इस तरह के मरीज़ आते होंगे। बाज़ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि जी मच्छर ने काट लिया है, डेंगू के मच्छर ने, या फिर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, लामात ऐसी होती हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे होते। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इस हवाले से थोड़ी सी आगाही दीजिए। जी बिल्कुल, हर साल जो है तकरीबन 400 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग डेंगू बुखार का शिकार होते हैं। ये एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए या मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। इसमें शदीद बुखार की कैफियत होती है और कमर दर्द शदीद इसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है। बाकी जोड़ों में और जिस्म के पट्टों में इसमें आम तौर से आम किसी बुखार से ज़्यादा इसमें दर्दों की शिद्दत होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है जी। और नोज़िया, वोमिटिंग की कैफियत, उल्टी की कैफियत, ये 3-4 इसके बड़े अलामात मेन अलामात हैं। जी, बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जैसे लोग घरों के अंदर होते हैं, ज़ाहिर है बाहर निकल के तो इतनी एहतियात नहीं कर पा रहे होते लोग, लेकिन घरों के अंदर रह के कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती हैं जिनसे हम डेंगू से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ घरों के अंदर बल्कि घरों के बाहर भी अगर आपके कहीं पानी खड़ा हुआ है, आप उसमें मिट्टी डाल के उसको बंद कर दें, ठीक है। खड़े पानी को आप ना रहने दें तो उसमें फिर मच्छरों की अफजाइश जो है वो कम से कम हो जाती है। इसके अलावा घर में आप ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल मिल जाती है ना लिक्विड फॉर्म में, वो आप इस्तेमाल करें, या मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप देहात के इलाके में रहते हैं या आप खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तो मच्छरदानी का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। इसके अलावा जो मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज होते हैं घर में, अगर आप किसी बंद स्प्रे करवा लें, स्प्रे वगैरह करवा लें, तो ये 2-3 एहतियात अगर बंदा करे तो ऐसी वायरस से बच बिल्कुल जी, काफ़ी हद तक जो है हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं। तो जब आप बाहर भी निकलते हैं घर से तो थोड़ा सा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। और जिस तरह अक्सर हम देख रहे होते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जाएँ आप तो मरीज़ के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आए होते हैं और बाहर ओपन एयर जगहों पे रुके होते हैं, बजाय इसके कि वो बीमार को संभालें, वो खुद बीमार इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ पे एहतियात करें जी ताकि बिल्कुल। फिर अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए आपको और दौरानिया भी लंबा हो जाए तो फिर आपको टेस्टों की तरफ जाना चाहिए। जब आप टेस्ट करवा लेते हैं तो डेंगू फीवर में फिर प्लेटलेट्स की डिरेंजमेंट बड़ी वाज़ेह होती है, तो फिर पता लगाया जा सकता है कि ये डेंगू बुखार है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई इलामात आपको अगर हैं तो आप फौरी तौर पे अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि बर वक्त उसका इलाज शुरू हो सके। खैर जी, आते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। और जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ छोटे तिबी मसाइल होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, और लेकिन वो इग्नोर होने की वजह से बाज़ औक़ात वो कोई बड़ा मसला बन जाते हैं। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि कान में उनके दर्द हो रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने की शिकायत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? अक्सर हम देखते हैं कि लोग इन मसलों की शिकायत कर रहे होते हैं। देखिए, कान में इरिटेशन या दर्द का होना जो है वो ये बाज़ औक़ात सेकेंडरी टू सम अदर बीमारी भी होता है, ठीक है। जैसे कि
سائنس انفیکشن ہو گیا, ENT ایئر نوز اور تھروٹ, یہ تینوں جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, ناک کان اور گلا. تو اگر آپ کے گلے میں فرض کرے ٹونسلائٹس ہو گیا, گلوں میں انفیکشن آپ کا ہو گیا, تو بھی اس کی تکلیف آپ کانوں میں بھی محسوس کرتے ہیں. یا اگر آپ کے سائنس میں انفیکشن ہو گیا تو بھی آپ کے کان سے جو پس ہے وہ خارج ہو سکتا ہے, آپ کے کان میں درد بھی ہو سکتا ہے. تو ENT ایئر نوز اینڈ تھروٹ بالکل یہ ناک کان اور گلا لنک کرتے ہیں. ظاہری سی بات ہے اگر تینوں میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا آپ کا مسئلہ ہے, کوئی تھروٹ انفیکشن ہے, تو آپ کو کانوں کے اندر بھی یہ انفیکشن جو ہے پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو وائرس بیکٹیریا کا انفیکشن بھی آپ کے کانوں میں ہو سکتا ہے. بعض لوگ ایئر بڈس کا استعمال کرتے ہیں کان صاف کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کان میں قدرتی طور پہ ویکس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا رہتا ہے. تو بعض لوگ صفائی کی غرض سے اس ویکس کو باہر نکالنے کی بجائے اندر گھسیٹ دیتے ہیں, تو اس میں وہ انفیکشن جو ہے یا جو کان میں درد کی علامت ہے وہ مزید بگڑ جاتی ہے. یا بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کے کان میں پانی چلا جاتا ہے نہاتے وقت, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو, جس کی وجہ سے پھر اس میں بیکٹیریا انفیکشن, پانی صابن یا شیمپو استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کان کے اندر جا کے وہ جمع ہو جاتا ہے اور وہی پھر آپ کے انفیکشن کا سبب بنتا ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ جو کامن کولڈ یا جو نزلہ زکام ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے کان میں درد کی شکایت اور ایریٹیشن یعنی خارش وغیرہ یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی بیماریاں جو آپ کہتے ہیں کہ مطلب ایک تو گلے کی ہو گئی, ناک کی ہو گئی, کچھ اس طرح کے پرابلم ہوں گے, تو کان کے اندر بھی انفیکشن ہو سکتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی یہ بیماری عام ہو جاتی ہے. خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں شاہین اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی ایک تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو ہے برسات کا موسم ہے, اس میں گھٹنوں کی بڑی تکلیف ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گھٹنوں میں جو ہے لعاب ختم ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, اس کے لیے کوئی دوا بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ جو سیلاب سکان ہے اس میں کالرا بہت پھیل رہا ہے, ملیریا بہت ہے, اس کے لیے کوئی ایسی دوا بتائیں جو کہ مطلب اگر وہ لوگ لے لیں تو مطلب اس سے وہ بچے رہیں, اور اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی دوا بتا دیجیے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دوائیں وغیرہ پہنچانا بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ کہ جو ہے ہومیوپیتھی کی ایسی کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو مطلب اگر آدمی پہلے سے لینا شروع کرتے تو ان چیزوں سے بچا رہتا ہے. تو یہ دو سوال میرے ہیں. جی بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو ان کا اپنا مسئلہ ہے گھٹنوں کے درد کا. جی بالکل, بہت بہترین انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ سیلاب کی وجہ سے جو وبائی امراض ہے جیسے کولیرا ہو گیا, ٹھیک, ہیزا ہو گیا, تو یہ جو ہے یہ بڑا عام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پریونٹیو یعنی حفاظتی طور پہ اگر ہم پائروجینم کا استعمال کریں, ایسے علاقوں میں بچوں کو استعمال کروائیں, تو ایسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. پائروجینم جی, پائروجینم اینٹی انفیکشس, اینٹی وائرل, اینٹی بیکٹیریل ہے, بہترین قسم کا, بالکل, مطلب وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, تو اس کو یہ ختم کر سکتی ہے. جی. دوسرا اہم بات یہ ہے کہ جو جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے وہاں پہ پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت میں نظر آتی ہے. سب سے مین جو ادھر پرابلم آتی ہے وہ صاف پانی جو ہے وہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے پھر ان کو مجبوراً ہر قسم کا پانی پینا پڑتا ہے پیاس بجھانے کے, جس کی وجہ سے پھر ہیزا اور مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں. بالکل, کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے ابھی پناہ لے رہے ہیں کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ آبادی بھی ہے, تو وہی جو بیکٹیریاز یا وائرس ہے وہ جا کے باقی لوگوں میں بھی پھیل رہا ہوتا ہے. فرض کریں ایک گھر میں بور لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا کنواں ہے, ویل ہے, ٹھیک ہے, تو سیلاب جب آیا تو وہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ نالوں میں سے ہر ایک چیز میں سے گزرتے ہوئے اس بور میں یا اس جو ویل میں گزرتا ہوا چلا گیا, تو پھر وہ جو بور کا پانی ہے وہ بھی انفیکشس ہو گیا, تو بیماریاں پھیلنے کا بہت زیادہ اس میں امکان بڑھ جاتا ہے. دوسرا انہوں نے اپنے جوڑوں کے حوالے سے پوچھا کہ اس موسم میں جوڑوں کے درد کیوں زیادہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس موسم میں جس میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہیومیڈیٹی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ میں بیرومیٹرک پریشر اسے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ زیادہ ہو جاتا ہے, جس میں پھر جوڑوں میں سویلنگ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جوڑوں پہ باقاعدہ ایک پریشر اور
درد کی سی کیفیت ہوتی ہے. جی بالکل. تو ان کو کوئی آپ دوا تجویز کریں گے؟ اس کنڈیشن میں اگر آپ کے درد زیادہ ہو رہے ہوں اس موسم کی وجہ سے تو پھر اس میں ڈلکا مارا بڑی بہترین دوائی ہے. ڈلکا مارا. جی. تو انہوں نے جیسے گھٹنوں کا بھی بتایا کہ تو جوڑوں کا ہاں جی بالکل. انہوں نے کہا کہ گھٹنوں میں لاڑ جو ہے یہ کیوں کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گھٹنوں میں سائنوویل فلوئڈ جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں کو لوبریکیٹ کر کے رکھتا ہے اور آپ کے جو جوڑ ہیں یا خصوصاً جوڑوں میں جو آپ کے کارٹیلیج ہے جو نازک حصہ ہے جوڑ کا وہ گھسنے سے بچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جوڑوں میں یہ فلوئڈ کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو معدے کی ادویات ہیں. ٹھیک ہے. جو معدے کی ادویات ہیں اس کی وجہ سے آپ کے جوڑ جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. خصوصاً یہ جو پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں ٹھیک ہے جو صبح نہار پیٹ لوگ لیتے ہیں کیپسول کی شکل میں یہ جوڑوں کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہے. اور جن کے بھی جوڑوں میں فلوئڈ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے ان کی جو اسٹمک میڈیسنز کی ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی میڈیسن جو ظاہری سی بات ہے معدے کے لیے آپ نے کہا جو میڈیسن یوز ہو رہی ہوتی ہیں یہ ان کے بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو کیا کوئی ایسی میڈیسن ہو سکتی ہے کہ جو اس پرابلم کو کلیئر کر دے؟ جی بالکل. کلکیریا فاز اس کی بڑی بہترین دوائی ہے. کلکیریا فاز. جی کلکیریا فاز یہ ہم ان مریضوں میں استعمال کرتے ہیں جن کے مریضوں کے جوڑوں سے کڑ کڑ کی آواز آتی ہے باقاعدہ. ہم جب انہیں چیک کرتے ہیں باقاعدہ کریکلنگ ساؤنڈ جو ہے اس میں سنائی دیتا ہے. تو کلکیریا فاز اس میں بڑی بہترین دوائی ہے. یہ اس فلوئڈ کو جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے اور واپس اس کو جوڑوں کو بالکل نارمل حالت میں لے کے آتی ہے. بالکل. اور ایسی کیا احتیاط کی جا سکے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ظاہر موسم ایسا ہے نمی زیادہ ہو جاتی ہے جو یہ جوڑوں میں درد کا سبب بنتی ہے. کیا ایسی احتیاط کرنی چاہیے جس سے یہ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں خاص کر ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے جیسے یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ. جی یہ جو چاول ہیں آپ کے ٹھیک ہے چاول میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہے. اسی طرح بڑا گوشت ہے ٹھیک ہے. اسی طرح لوبیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے انفلیمیشن کو زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو آپ کی انفلیمیشن کم سے کم ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے ان چیزوں کا اور ساتھ میں جو میڈیسن بتائی گئی ہیں وہ استعمال کریں. یہ تمام مریض لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. کلکیریا فاز بڑی بہترین دوائی ہے. تمام جوڑوں کے مریض اس کو لے سکتے ہیں اور سب جوڑوں کے امراض میں فاقہ ملتا ہے. بالکل. جی آپ نے یہ دوا کا استعمال کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب لاہور سے بات کر رہے ہوں. نیاز میرا نام ہے. میں نے آپ سے مجھے زکام روزانہ ہو رہا ہے اور ڈیلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زکام میں کیا علامات آپ کو ہوتی ہیں؟ چھینکیں تو زیادہ نہیں آتی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور مجھے جو ہے نا پانی بہت زیادہ آتا ہے. میں ماسک بھی پہنتا ہوں اور مجھے جو ہے نا جب میں میڈیسن کھاتا ہوں کوئی بھی مطلب زبان کی یہ انگریزی دوائی اور مجھے جو ہے نا 2 دن 1 دن وقفہ ہوتا ہے پھر میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور مجھے جو ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے اور 2-3 دن وقفہ ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 ادویات بتاؤں گا تو یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس پہ تھوڑی آگاہی بھی دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نزلہ زکام بند کرنے والی جو دوائیاں ہیں جیسے ان پیشنٹ نے بتایا جب دوائی استعمال کرتا ہوں تو سر باری رہنے لگتا ہے سر میں درد رہنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. جو کنونشنل میڈیسن ہے الرجی کی یا کامن کولڈ فلو کی یہ آپ کے سائنس کو یا آپ کے نزلے کو خشک کر کے جما دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب سائنس آپ کا خشک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے سر پہ بوجھ بھی رہتا ہے اور سر میں درد اور شدید اریٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو مریض پھر الٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف رجوع کرتا ہے. تو جب ہومیوپیتھی میں آتا ہے تو سباڈیلا اس کی بڑی بہترین دوائی ہے. سباڈیلا جی. اس کی جو دوسری دوائی ہے وہ ہے بیلاڈونا سباڈیلا. یہ 2 میڈیسن ہیں. جی بیلاڈونا اور سباڈیلا یہ دونوں 30 پوٹنسی میں استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی الرجی بھی ختم ہو جائے گی اور ان کو سر میں کوئی باری پن یا کوئی اس طرح علامت بھی نہیں ہوں گی. صحیح. بالکل. جی آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ بار بار چھینکیں آتی ہیں یہ علامات ہوتی ہیں کہ آپ کو مسلسل اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ الرجی بھی ہو سکتی ہے. چھینک آنا سنیز کرنا آپ کے امیون سسٹم کا یعنی قوت مدافعت کا ایک ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا امیون سسٹم سمجھتا ہے کہ آپ ڈسٹ انہیل کر رہے ہیں یا کوئی پولن انہیل کر رہے ہیں جو آپ کے
सांस की नालियों को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जिसमें आप उस डस्ट या उस पोलन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें हम स्नीज करते हैं, छींके करते हैं। तो मतलब जिस तरह डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे एलर्जी के हवाले से, आपने भी जिक्र किया, तो ये जो ज़्यादा तादाद में छींकों का आना जो है, एक तो होता है नज़ला ज़ुकाम से आया वो 2-3 दिन रहता है, फिर बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इलामात होती हैं जो महीनों महीनों चल रही होती हैं, तो इसके पीछे फिर एलर्जी जो है वो टेस्ट वगैरह। एलर्जी इसकी बड़ी वजह है। छींकों की सबसे बड़ी बेहतरीन दवाई जो है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा, एलियम सीपा छींकों के लिए, स्नीजिंग के लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। जिस तरह मैंने बताया ना कि आप तभी छींकते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, रिस्पॉन्स करता है कि वही कोई ख़तरनाक चीज़ आ रही है अंदर, इसको बाहर रखा जाए किसी तरीके से, तो आप स्नीज करते हैं। बाज़ औक़ात आप 1 मिनट में 10 दफ़ा भी स्नीज करते हैं कि आप बिल्कुल थक जाते हैं, ठीक है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे भाई ये एलर्जी है, मुझे ठीक करें। बिल्कुल जी, मेडिसिन आपको डॉक्टर साहब ने बता दी है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं फखरुन्निसा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर हफीज से बात कर रही हूँ। कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही और उसका रंग भी सांवला है, मतलब कोई आयरन वगैरह लेती है तो उससे उसका रंग जो है ना वो मजीद जो है ना वो काला होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एज कितनी है आपके बच्ची की? 18 साल। 18 साल है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और उसको कभी हड्डियों में पेन भी रहता है और टांग में दर्द, कमर में दर्द और वाइट डिस्चार्ज का भी मसला है। ठीक है। तो हाइट कितनी है उनकी? जी, हाइट कितनी है अभी? हाइट उसकी है 5 इंच है। ठीक है, इस पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर इनको जवाब देते हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थी, उन्होंने अपनी बच्ची का मसला बताया। उनकी जो बेटी है उनकी एज जो है 18 साल है, और उनका मसला ये है कि एक तो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, और दूसरा ये कि उनका जो हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है और रंग ख़राब हो जाता है, रंग सांवला हो जाता है उनका। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी बताया कि वाइट डिस्चार्ज का भी इनको इशू है। देखें, कद के लिए, हाइट के लिए आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे खोपड़ी के अंदर, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है 16 से 17 साल की एज तक, ठीक है। 17 साल की एज में फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है, फिर ये ग्रोथ हार्मोन्स और नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर इनकी उम्र 18 साल है तो अनलकीली इनका हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है अद्वियात के ज़रिए, ठीक है। अगर उम्र इनकी कम होती 18 साल से जी, तो फिर उसमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। तो हाइट के हवाले से तो ये बिल्कुल भूल जाए, ठीक है। बाकी सेहत पे तवज्जो दें। हड्डियों में दर्द का रहना, ठीक है, कमज़ोरी, रंग का सांवला हो जाना, वाइट डिस्चार्जेस का आना, लिकोरिया की वजह से भी ये सारी अलामत जो है लड़कियों में पाई जाती है, ठीक है। तो इनकी जो सबसे बेहतरीन दवाई है, एक तो है सीपिया 30 पोटेंसी में, ठीक है। दूसरी दवाई है क्रियाजूटम जी, क्रियाजूटम और सीपिया 30 पोटेंसी में जब लेंगी तो इंशाल्लाह इनकी ओवरऑल सेहत बेहतर होती जाएगी, इनके जिस्म के दर्द भी ख़त्म हो जाएंगे, रंग भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो डिस्चार्ज का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, जो मेन वजह है इन सब चीज़ों की उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने 2 मेडिसिन बताई हैं, आपने इस्तेमाल करनी है। और जहाँ तक कद की बात है तो डॉक्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि हम कद और रंग के पीछे पड़ जाते हैं, बजाय इसके कि हमें सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सेहत अच्छी होती है तो सब कुछ फिर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जी बिल्कुल, एक और यहाँ भी ज़रूरी बात बता दें कि अगर एज 18 से ऊपर हो गया है और फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे हाइट का इलाज दें, ठीक है, तो बाद डॉक्टर जो हैं वो
دے دیتے ہیں دوائی، دیتے ہیں، ٹھیک medicine دیتے ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر ایکرومیگالی کے کیسز آتے ہیں جس میں سر بہت بڑا ہو جاتا ہے، جسم بڑا ہو جاتا ہے، وزن اوور ویٹ ہو جاتا ہے، لیکن قد جو ہے، ہائٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتی. تو کبھی بھی ان کو ڈاکٹر کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ ہائٹ کے لیے ٹریٹمنٹ دیں. بالکل جی، یہ چیزیں بھی بڑا ضروری ہوتی ہیں کہ آپ ان مسئلوں کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو میڈیسن دیتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھوڑا سا ان چیزوں پہ بھی اکثر ایسے پیشنٹ آتے ہیں نا، وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ بس دے دیں ڈاکٹر صاحب، مجھے پلیز دے دیں، خیر ہے مجھے دے دیں. ہاں لیکن کبھی نہیں دینی چاہیے، اس کے نقصان ہو سکتے ہیں. بالکل جی، یہ میڈیسن ہے، ان کی جہاں فوائد ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. خیر جی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں جمیلہ اختر کراچی سے بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر حسیب خانزادہ سے بات کر رہی ہوں. جی جی کیجیے بات. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ سر مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ کب کپاتا ہے. کون سا ہاتھ، رائٹ یا لیفٹ؟ سیدھا ہاتھ. سیدھا ہاتھ، رائٹ ہینڈ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ انگریزی دوائیں کھا رہے ہیں تو تھوڑا 1-2 گھنٹے چل لیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر چلا پھر نہیں جاتا. کون سی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایک دفعہ بتائی تھی ان کو، کاسیکم اور یہ کیلشیم اور کنکیریا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اور بھی میڈیسن بتاؤں گا، وہ بھی استعمال کریں. جلسیمیم آپ نے استعمال کروائی ہے؟ جی سر، یہ انگریزی بھی کھانی ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں. کیا چیز؟ جی دوبارہ کہیے. یہ انگریزی جو دوائیں ہیں نا، پیراڈیسا وغیرہ، وہ بھی جی جی انگریزی دوائیاں کہہ رہی ہیں کہ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی دوائیاں نہ ہی استعمال کریں تو اچھا ہوگا. میں آپ کو ایک دو میڈیسن، کیونکہ وہ پیراڈوپا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا چلنے پھرنے لگتے ہیں، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جو ادویات ہیں، جو ایلوپیتھک ادویات ہیں، اس حوالے سے وہ بڑی خطرناک ہے. کیا کریں پھر سر، چھوڑ دیں کیا؟ ہاں وہ چھوڑ دیں، آپ ہومیوپیتھک میڈیسنز پہ آ جائیں. انشاءاللہ تھوڑا وقت لگے گا لیکن یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ذرا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کیجئے تاکہ ان کی پوری ہسٹری ہم آپ سے لے سکیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کے لیے. جی اچھا، ہاتھوں کا کپ کپانا، ٹھیک ہے. یہ ایک تو راشا کی بیماری، ٹھیک ہے، یا کھوریا جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری اس میں بڑی بیماری ہے پارکنسنزم. پارکنسنزم ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس میں آپ کی جو اعصابی ڈیجنریشن ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر جو ایلوپیتھک سائیڈ میں ادویات استعمال کی جاتی ہے اس سے یہ مرض جو ہے سلو ہو جاتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. سلو تو ہو جاتا ہے لیکن ان ادویات کا جو مریض پہ ذہنی اثر پڑتا ہے، جو ایموشنل اس کو افیکٹ پڑتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. بالکل، ایک تو اعصاب پہلے سے کمزور ہوتے ہیں، اوپر سے پھر اس طرح کی میڈیسن ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کہتی ہیں کہ زیادہ چل نہیں پاتے، تھوڑا سا چل کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ ایسے مریضوں میں پھر بیلنس اور کوارڈینیشن کا بھی مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، یہ بیلنس نہیں کر پاتے جس طرح مینیئر ڈیزیز میں ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ ان کی پوری ہسٹری لے کے تو پھر میں ان کو مزید گائیڈ کر دوں اور میڈیسن ان کو بتا دوں. بالکل، جلسیمیم اس کی بڑی بہترین دوائی ہے، جلسیمیم. جی جی بالکل جی. میڈیسن جو ہیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور جو ڈاکٹری میڈیسن ہے وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ وقتی طور پہ ان کو تھوڑا بہت آرام دے دیں گی لیکن بیماری ختم نہیں کریں گی. لیکن جب ہومیوپیتھی میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں تو وہ پھر آپ تھوڑا سا ٹائم ان کو استعمال کریں، تھوڑا وقت لگے گا. وہ بیماری ختم ہونے میں ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو جاتا ہے بیماری کا، لیکن ختم ایک دم نہیں ہوتی، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ جو آپ کے اعصاب کے امراض ہیں نا، یا جو نروس سسٹم کی آپ کی بیماریاں ہیں، یہ جب ڈیجنریشن پہ آ جائے تو اس کے ڈیجنریشن روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مزید نقصان نہ ہو. پھر ان کو واپس ریکور ہونے میں یا نروس سسٹم کو ریکنیکٹ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. اس میں مریض کی کوآپریشن اور کمپلائنس بہت ضروری ہے. بالکل. اور واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے. اس پہ آپ نے پوری جو ہے ان کے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ جو بھی ہیں آپ اس پہ سینڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب کو. ان کی ہسٹری بھی بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کی وہ تو نہیں ہے. اکثر فیملیز میں چلتا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر اس میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں والد یا
दादा को भी इस तरह शिकायत रही होती बिल्कुल। है। तो अगर ये उस तरह का मर्ज है, पार्किंसंस है, तो इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। अगर सादा कोरिया है या शिवरिंग है या ट्रेमलिंग है तो फिर इसमें जलसीमियम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इन्होंने कराची से कॉल की है, तो मतलब इनका विजिट तो फिर ज़रूरी तो नहीं होगा विजिट या तो इनका जस्ट बिल्कुल इनको हाँ मुश्किल होगा, सिर्फ रब्ता कर लें ताकि इनकी जो प्रॉपर डायग्नोसिस हम ले सकें। बिल्कुल, फिर उसके बाद ही डॉक्टर साहब आपको तफसीलन जो है उस मर्ज़ के हवाले से भी बताएंगे, एहतियात भी बताएंगे और जो मेडिसिन मज़ीद हुई वो भी आपको बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही। जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी कभी नसा टांगों में दर्द होता है तो कभी सर भारी होता है, क्या कभी ये पता लगता है कि टांगों में बिल्कुल जोर ही नहीं है, दर्द पूरे जिस्म घूमता रहता है। आवाज़ आपकी नहीं आ रही। आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी। आप दोबारा अगर कॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो ज़ाहिर सी बात है सेहत का मसला होता है, जो आपके अल्फाज हैं वो क्लियर हम तक ना पहुँचे तो उस हवाले से हम बात नहीं कर सकते। तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए। तो जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में कुछ छोटे छोटे तिब्बी मसाइल जो हैं उन पे हम बात कर रहे थे, जिस तरह कान में दर्द हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो मैंने एक सवाल किया था कि ये बच्चों में भी देखने में आम है, तो बच्चों में ये मसला क्यों? देखिए बच्चों में भी बाज़ औक़ात आपके नाक में गदूद आ जाते हैं, ठीक है, नेज़ल पॉलिप आ जाता है, अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका नाक जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको कान में दर्द या तकलीफ, या बाज़ बच्चों में गलों की शिकायत होती है, टॉन्सिल इन्फेक्शन होता है और उसको डायग्नोज नहीं किया जाता और पता चलता है बाद में, जब उसमें ठीक ठाक जो है वो पस वगैरह बन जाती है, बाद में फिर पता चलता है, फिर उसको ऑपरेट करवा देते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी आपके कान में दर्द हो सकता है। डीएनएस की वजह से अगर आपके साइनस बंद है, ठीक है, आपके जो नाक की सांस की नाली है उसमें कोई बंदिश है तो भी आपका कानों पे प्रेशर बन सकता है। इसके अलावा जो बैरूनी वजूहात है, जैसे कि कॉटन बड्स का इस्तेमाल हो गया या नहाते वक्त कानों में जो है वो पानी चला गया, या किसी और वायरस या किसी बैक्टीरिया, या आप किसी गंदी रज़ाई इन्फेक्टेड रज़ाई पे आप लेट गए, या कोई इंसेक्ट है वो आपके कान में चला गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल, काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। और बच्चे अगर आपसे शिकायत करते हैं गले में दर्द है या फिर इस तरह नाक में तकलीफ हो रही है, तो लाजमी उनका आप चेकअप करवा लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर माँ बाप जो हैं वो बच्चों की तकलीफ समझ नहीं पा रहे होते, तो वो टाइम गुजर जाता है और फिर वो एक बड़ा मसला बन के सामने आ जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी नाजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी नाजिया, क्या कहना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब से मुझे बात करवानी है। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरी एज तकरीबन 47 ईयर्स है और मेरा मसला ये है कि मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो मेरे जॉइंट से ना एकदम घुटने से क्रश की आवाज़ आई है, दोनों से, मतलब कि पहले एक दफ़ा एक घुटने से आवाज़ आई और दूसरे से, फिर उसके बाद मेरे घुटनों में मुसलसल दर्द शुरू हो गई। उसके बाद ये जो मेरे टखने हैं उनमें गिल्टियां सी भी आने लगी हैं। जब वो गिल्टियां किसी टाइम भी मतलब कि किसी वक्त होती हैं और किसी वक्त खत्म हो जाती हैं, उनकी वजह से जो है ना मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यानी मेरे पाँव में इस तरह की कैफियत होती है, करंट और बहुत ज्यादा दर्द। ठीक है। और ठीक है, सुबह जब आप उठती हैं तो जोड़ों में स्टिफनेस होती है? जी बहुत शदीद दर्द होता है मेरे, ये टांग जो है, जो मेरी लेफ्ट वाली टांग है और घुटना और जो टखना है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। टखनों में दर्द, ठीक हो गया। मैं आपको एक मेडिसिन बता दूंगा, लेकिन आप अपना यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट करवा लें, ठीक है? जी डॉक्टर। जी बहुत शुक्रिया, इस पे बात भी करते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी बिल्कुल। जी इनकी क्योंकि कह रही हैं घुटनों में एक तो तकलीफ और फिर टखनों में गिल्टियाँ टाइप कोई चीज़ होती है जो होती है और फिर ख़त्म भी हो जाती है। हाँ जी, ये बाज़ औक़ात गाउट बन जाते हैं, ठीक है, गाउट आर्थराइटिस भी इसको कहा जाता है। अगर ये लेटर स्टेज में चली जाए, इलाज ना किया जाए तो ख़ुसूसन ख़वातीन में जो है ये जोड़ों में
यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन जो है ये आम तौर पे नज़र आती है, ठीक है। इसका ताल्लुक भी फिर जो हार्मोन्स हैं ख़वातीन के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसके साथ होता है। लेकिन ख़वातीन में गाउट या आर्थराइटिस का आना बड़ा आम है और बड़ा जल्दी आ जाता है। तो सबसे पहले तो इनको परहेज़ करना चाहिए बड़े गोश्त से और चावल से, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनको अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे इनको दवाई बताएंगे। दवाई जो इनकी है वो है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस, जी, आर्टिका यूरेंस इस्तेमाल करेगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और पेन के लिए इनके लिए जो लीडम दवाई है, लीडम पाल इनके टखनों के दर्द के लिए, तो लीडम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इनके दर्द ख़त्म हो जाएगी। आर्टिका यूरेंस के साथ इनकी जो गाउट एक्यूमुलेशन है, ये जो गिल्टियाँ सी बन जाती है, ये ख़त्म हो जाएंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि लेफ़्ट टांग में इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या या इसी वजह से है या इसके पीछे और भी कोई रीज़न हो सकता है? ये बाज़ औक़ात एक पाँव आपका ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है, या उस पर ज़्यादा लोड आ जाता है, तो ज़ाहिर है फिर आपके एक टांग में ही तकलीफ हो सकती है। बाज़ औक़ात आर्थराइटिस में पहले तकलीफ एक टांग में आनी शुरू हो जाती है, एक जोड़ में, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि दूसरे जोड़ में भी तकलीफ आ गई है। बिल्कुल जी। मज़ीद भी हम कुछ सवालात करेंगे। यहाँ पे टाइम हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे फिर मज़ीद सवालात करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने मसाइल डिस्कस किए और डॉक्टर साहब ने उनको मेडिसिन भी बता दी हैं। आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और जो लोग दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर होते हैं, अक्सर वो कॉल करते हैं कि जी हमें ये मसला है। अक्सर मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका विज़िट करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन बवजह दूरी, यानी कि लोग ये समझ पा रहे होते हैं कि शायद हम इतना दूर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो डॉक्टर साहब जो पेशावर के इर्द गिर्द इलाके मौजूद हैं वहाँ पे भी डॉक्टर साहब जाके विज़िट करते हैं, बाकायदा वहाँ पे क्लिनिक पे होते हैं। मैं दिन आपको बता देती हूँ, जो लोग इस्लामाबाद के करीब रिहाइश पजीर लोग हैं वो विज़िट कर सकते हैं। पीर, मंगल और बुध को इस्लामाबाद G9 मरकज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब, जो हमारे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब के वालिद साहब थे, उनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट उनसे ठीक हुए और आज तक वो उनको याद भी करते हैं। उनके नाम से उनका जो क्लिनिक है गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक, वो G9 मरकज़ में इस्लामाबाद में मौजूद है, जहाँ पे पीर, मंगल, बुध को डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब मौजूद होते हैं। इसके अलावा पेशावर में जो है वो जुमेरात वाले दिन और जुम्मे को सवाबी में और जो इतवार है वो सवात में डॉक्टर साहब बैठते हैं, मरीज़ों को देखते हैं। और अगर आप इन इलाकों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो आप ज़ाहिर सी बात है क्लिनिक पे जब होते हैं तो मुख्तलिफ़ इलाकों से जब लोग आते हैं आपको बड़ा करीबी पड़ते हैं, ज़ाहिर है उनका जब इलाज होता है तो फिर वो जाके और लोगों को भी बताते हैं। तो जिस तरह हम देख रहे थे कराची से कॉल आती है या फिर लाहौर से, तो उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा वहाँ पे है कोई क्लिनिक या उनकी जहाँ रसाई हो सके? जी वहाँ पे अभी एस्टेब्लिश तो नहीं है, लेकिन ख़ुसूसन लाहौर और कराची में जब माजूर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो उनको आना पड़ता है ना, तो वो आते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल है, ज़ाहिर है फिर मुसाफरी, फिर यहाँ पे स्टे करना। जी, तो फिर हम उनको यही कहते हैं कि आप हमारे साथ थ्रू वीडियो कॉल ही जो है वो इन टच रहें, तो फिर हम उनके लिए अरेंजमेंट करवा देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन वहाँ से वो खुद अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम TCS के ज़रिए उनको जो है वो भेज देते हैं कुछ तरीके। बिल्कुल, ये बड़ा एक अच्छी बात है और आसानी भी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा दूर इलाकों में है, शहरों में है, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया। तो इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जिस तरह हम स्क्रीन पे भी चला रहे होते हैं, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ आपके साथ, 0300 333 9378 और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300 911 6681। ये व्हाट्सएप नंबर हैं डॉक्टर साहब के, आप इन पे रब्ता कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी इलाके में रहते हैं, डॉक्टर साहब आपको बेहतरीन गाइड करेंगे। तो खैर जी, हम आ जाते हैं अपने सवालात की तरफ। जिस तरह हमने कानों के इन्फेक्शन, दर्द के हवाले से बात की, मज़ीद भी हम सवाल करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं गुलेराना बात कर रही हूँ। जी गुलेराना, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छे लगे, इनकी माशाल्लाह से जो तजर्बा बता रहा है कि ये बहुत अच्छा मतलब सबको बता रहे हैं। तो जो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी टांगों में दर्द स्टार्ट होता है और वो भी रात को सोते हुए, जब मैं नींद में आती हूँ तब जाके स्टार्ट होता है दर्द, और उसके बाद जो है ना पूरी रात नींद नहीं आती मुझे। और अगर मैं कोई ऑयल लगाती हूँ या कोई मेडिसिन खाती हूँ तो वक्ती तौर पे ये रुक जाता है, लेकिन फिर रुकता है तो फिर वो थोड़ा थाइस में आता है, फिर बैक में आता है, फिर इस तरह सर में और शोल्डर में इस तरह चला जाता है। ठीक तो है, जहाँ से भी कम होता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप कोई मेरी ये समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। मैं काफी इलाज करा चुकी हूँ, डॉक्टर के भी, ऑयल्स भी, सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ठीक है, आप कोई जॉब वगैरह करती हैं? आप कोई काम करती हैं आप? मैं कोई थोड़ा बहुत घर के जो नॉर्मल काम होते हैं वो करती हूँ, थोड़ा Housewife? पार्लर का थोड़ा सा काम करती हूँ, ठीक। लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं, हफ्ते में कभी एक दफा कर लिया, ठीक ज्यादा है, नहीं। ठीक है। और आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट या विटामिन डी वगैरह चेक करवाया? जी वो सब ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मैंने डॉक्टर की बहुत इलाज किए, मेडिसिन खाई है, सब कुछ किया, लेकिन 5 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर की दवाई से भी ना। ठीक है, और आपकी एज कितनी है? मेरी 40 के तरफ है इतनी। ठीक है, और आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, अभी मेरी ज्यादा अर्सा नहीं हुआ शादी को, 4 साल हुए तकरीबन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? जी ठीक है, इस जी पे बात बहुत करते हैं। शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, ये जो है ना, ये जो बता रही हैं कि इनका ब्लड टेस्ट भी ठीक है, विटामिन डी वगैरह भी चेक करवाया, मेडिसिन भी इस्तेमाल की। कुछ ऐसे अमराज होते हैं ना ख़वातीन में जो एलोपैथिक साइड में उनको समझ नहीं आते, ठीक है, या उनको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन उनके पास अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। ये प्री मेनोपॉज सिंड्रोम की अलामत है, प्री मेनोपॉज, ठीक है। जब मेनोपॉज के करीब होती है ख़वातीन तो उनमें इस तरह अलामत पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये बड़ी वाज़ेह है हमारी होम्योपैथी है, क्योंकि हमारे होम्योपैथी में एक मेडिसिन है ख़वातीन के मसाइल के लिए सीपिया, ठीक है। सीपिया में हम जब पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में तो इनकी ये अलामत बड़े उसमें वाज़ेह नज़र आती है प्री मेनोपॉज सिम्टम्स के हवाले से, ठीक है। रात के वक्त ख़ुसूसन टांगों का बेचैन रहना, ठीक है, टांगों में दर्द रहना, यहाँ तक कि नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये दर्द फिर मूव करता है? जी, ये आपके टांगों के ऊपर हिस्से की तरफ मूव करता रहता है। तो इसमें सीपिया जो है, सीपिया 30 पोटेंसी में इनको इस्तेमाल करनी चाहिए, इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी इस दवाई के साथ। आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है सीपिया, तो फिर उसके बाद आप फिर दोबारा बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं। खैर जी, हम मज़ीद, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया है, कुछ मज़ीद सवालात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने नाक कान गले के हवाले से बात की, अब आ जाते हैं मसूड़ों के हवाले से। काफ़ी मसाइल होते हैं, जैसे मसूड़ों की सूजन हो जाती है, वर्म हो जाता है, और अक्सर लोग रूट कनाल कराते हैं, जिसकी वजह से बाद में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद से मसूड़ों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इस बारे में गाइड भी कीजिए, और कोई अगर इस बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए मेडिसिन क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो इसमें बात आ जाती है हाइजीन की, ठीक है। अगर आप मसूड़ों के हाइजीन का या दांतों के हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे तो भी उसमें वर्म यानी इन्फ्लेमेशन जो है वो आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम बड़ी नज़र आती है। उनके भी जब हम मसूड़े देखते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो हर वक्त रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े एज के जो बुजुर्ग हैं हमारे, ठीक है, जिनके दांत गिर चुके होते हैं और उन्होंने मसनूई दांत लगवाए होते हैं, तो वो उनको भी ये जो जिंजिवाइटिस का मसला उनको भी बड़े लंबे अरसे के लिए रहता है, ठीक है। इसके अलावा टूथ डिके यानी दांतों में कैरीज का या कीड़े का लग जाना, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात टूथब्रश का, हार्ड टूथब्रश का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी मसला बन जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए मेडिसिन क्या होगी अगर किसी को मसूड़ों की सोजिश है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है,
مسوڑوں کی؟ مرکسول اس کی بڑی بہترین دوائی ہے، مرکسول 200 پوٹنسی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتے میں 1 ڈوز استعمال کرنی چاہیے۔ 1 ڈوز کے ساتھ اگر آپ کو آرام آ گیا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز دوسرے ہفتے میں آپ کو پھر دوبارہ بھی اس دوائی کو استعمال کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ ایسپرین یعنی خون پتلا کرنے والی دوائیاں، یا جو سر درد کے لیے لوگ عام طور پہ پیناڈول، ڈسپرین وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ جو مسوڑوں کی انفلیمیشن ہے یہ آتی ہے۔ نہ صرف مسوڑوں کی بلکہ پورے معدے یا پورے ڈائجسٹو سسٹم کی جو پرابلم ہے، انفلیمیشن ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو انفیکشن ہو جاتا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں دانت میں درد ہوا، داڑھ میں درد ہوا، یا پھر اس کے بعد انفیکشن جو ہو جاتا ہے، پس پڑ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی میڈیسن ہے؟ بالکل، اس کے لیے بھی میڈیسن ہے۔ اس کے لیے آپ کی ہیپر سلفر بڑی اچھی دوائی ہے۔ جی، ہیپر سلفر آپ کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے اس میں۔ تو کیلنڈولا اس میں بڑی اچھی دوائی ہے۔ کیلنڈولا سے آپ گرگلنگ کر سکتے ہیں، یعنی ماؤتھ واش آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مسوڑوں میں انفلیمیشن یعنی سوزش کا آنا یا ورم بن جانا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے سارے دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور سارے دانت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بچوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں ایک اور دانتوں کے حوالے سے بیماری ہوتی ہے، دانت کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مطلب کھائے ہوئے دانت جن کو ہم کہیں گے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے دانتوں میں کیڑا لگ چکا ہے، لیکن کیڑا لگتا نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح دکھائی دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیں، پلیک جو ہے، پلیک کی وجہ سے بھی ایک دانت پہ اگر پلیک آ جائے تو وہ پھر باقی دانتوں میں پھیلنے کا بھی اس کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے جو ہیں وہ یہ سویٹس وغیرہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بغیر برش کیے سو جاتے ہیں، چونکہ ہائیجین کی ان میں زیادہ عادت نہیں ڈلوائی گئی ہوتی، تو اس کی وجہ سے ان کے سارے دانت جو ہیں وہ کالے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں، ڈیکے ہو جاتے ہیں۔ بالکل جی، اسی لیے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میٹھا کم کھاؤ، دانت خراب ہو جائیں گے، بچوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن میٹھا تھوڑا بہت کھلائیں، لیکن بچوں کی جو دانتوں کی صفائی ہے وہ ان کو ایک عادت بچپن سے، ہائیجین کی عادت ڈلوانی چاہیے بچوں کو۔ صفائی تو نصف ایمان بھی ہے نا ہمارا، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہو کے تو اپنی بالکل۔ اور بالکل ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کوئٹہ سے ذاکرہ بات کر رہی ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے تائرائڈ کی بیماری ہے، میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کس چیز کی؟ دوبارہ بتائیے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے تائرائڈ کی بیماری ہے۔ تائرائڈ کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تائرائڈ کون سا تائرائڈ ہے؟ آپ کا وزن زیادہ ہے یا پتلا ہے؟ نہیں، میرا وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور نیو مرکازول والی گولیاں مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ آپریشن کرے آپ، اور آپریشن میں کر نہیں سکتی کیونکہ میں اسے ڈرتی ہوں، کہتے ہیں خطرناک ہے، اور یہی میں پوچھنا آپ سے چاہتی ہوں، کیا اس کا ایسے بھی علاج ہو سکتا ہے آپریشن کے علاوہ؟ بالکل، تائرائڈ کا علاج ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کچھ ادویات بتاؤں گا، وہ استعمال کریں، اور ذرا اپنے ٹیسٹ اس کے ساتھ کرواتے رہیں ایک دو ماہ بعد۔ جی، لیکن ڈاکٹر صاحب میں ٹیسٹ کراتی ہوں، کبھی جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے گولیاں لے کر دی ہیں تو وہ میں شروع کر دیتی ہوں تو مجھے آرام آ جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی گولیاں میں کھاؤں تو مجھے تکلیف شروع ہوتی ہے۔ ہاں نا، یہ جو تائروکسین ہے یہ تو بڑی زہریلی دوائی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں۔ جی، تو یہ جو ہائپوتائرائڈ میں یہ جو ادویات استعمال ہوتی ہیں نا، جی، یہ بیسیکلی تائروکسین ایک زہر ہے، ٹھیک ہے، پوائزنس مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا تائرائڈ گلینڈ اس کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو مصنوعی شکل میں جو ہے وہ آپ لیتے ہیں گولی کی شکل میں، تو وہ بہت زہریلے، اس کے اثرات آپ کو سہنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہائپوتائرائڈ کے لیے جس میں وزن بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تائروڈینم بڑی ٹاپ میڈیسن ہے اس میں۔ تائروڈینم 200 پوٹنسی میں استعمال کرنی چاہیے ان کو روزانہ، صبح نہار پیٹ 5 قطرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری دوائی ہے اسٹروپینتھس انہوں نے
क्यों पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, चूँकि इसमें दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशन हो जाती है, ठीक है, और ऐसा लगता है मरीज़ को जैसे जिस्म से दम निकल गया हो, ठीक है। तो स्ट्रोपेंथसिस में बड़ी बेहतरीन दवाई है, और थायरोडीनम जी, थायरोडीनम आपके थायराइड ग्लैंड से बनी हुई दवाई है जो आपके थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करती है। तो ये थायरोडीनम इस्तेमाल करने के बाद इनको अपना TSH या TFTs दोबारा करवाने चाहिए, और इनको रेगुलरली उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कितनी बेहतरी आ रही है, किस तेज़ी के साथ आ रही है, ताकि उसके मुताबिक फिर इनकी डोज एडजस्टमेंट भी हो सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने आपको दवा का नाम बता दिया है, आपने इस्तेमाल करनी है, और ज़ाहिर सी बात है आप जब दवा का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अक्सर हमारे कॉलर होते हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि जो वो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं क्या उसके साथ हम होम्योपैथी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बाज़ अमराज में जो है आप मरीज़ को बताते हैं कि जी ये लेनी है। जी बिल्कुल, बाज़ औक़ात अभी फ़र्ज़ करें एक डायबिटीज़ का पेशेंट आया, ठीक है, जिसका शुगर जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, ठीक है, वो इंसुलिन लगा रहा है साथ में 20-20 यूनिट 3 टाइम, और उसका फिर भी जो RBS है वो 400-300 से नीचे नहीं आ रहा। तो फिर उसमें हम जब अपनी मेडिसिन साथ ऐड करते हैं और उनका जो डायबिटीज़ है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते आपके इंसुलिन बंद कर दें, ठीक है, वो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है। जब इनका शुगर कंट्रोल हो जाए 2-3 माह मरीज़ टाइम दे, फिर हम उसके बाद मरीज़ की इंसुलिन विड्रॉल की तरफ जा सकते, वो भी यकदम नहीं, डोज कम करते करते उसको ऑब्जर्वेशन में रख के तो फिर उसके मुताबिक डोज कम की जाती है। कभी भी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर या हकीम या किसी भी डॉक्टर के कहने पे अपनी वो दवाई जो आप बहुत अरसे से ले रहे हैं, जो बड़ी बीमारियों में अमूमन इस्तेमाल होती है, हाँ जी, वो आप डायरेक्ट नहीं बंद करवा सकते, अदरवाइज आप मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन कुछ अमराज ऐसे भी हैं जिनका डॉक्टर साहब बताते हैं कि जी आपने एलोपैथी मेडिसिन इस होम्योपैथी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह तो ये आप ये चीज़ें ज़रा गौर से सुन लिया करें क्योंकि बड़ा ज़रूरी होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज आते, फ़र्ज़ करें माजूर जो बच्चे हैं, ठीक है, CP चिल्ड्रन जितने भी हमारे पास आते हैं, तो उनको क्या अद्वियात दी जा रही होती है, कहीं कैल्शियम का सिरप दिया, कभी विटामिन D का, कभी कोई, तो वो सारी बेवजह सिर्फ फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, वो अद्वियात दी जाती है। तो फिर हम उसको बंद करवा देते हैं क्योंकि वो गैर ज़रूरी अद्वियात होती हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती बच्चे को उसकी, तो फिर वो उस सूरत में बंद की जा सकती है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं जी जमशेद बात कर रहा हूँ टेक्सला से। जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, डॉक्टर साहब से पूछना है। जी 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 पूछिए। मेरा एक बाया कान जो है ना, बाया कान, जी जी, उसमें ये नहीं दर्द भी नहीं है, कोई टीप वगैरह कोई नहीं है, ठीक है, तो और उसमें सीटियों की आवाजें आ रही हैं, तो सीटियों की आवाजें डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए इस पे, और ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया है? जी जी, ब्लड प्रेशर भी चेक कराया, आज सुबह ही किया है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इस पे बात भी करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, बस मैं टीवी की आवाज बंद करके ना थोड़ा तो मैं खोल देता हूँ, तो आप फिर दवाई का नाम ले, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके 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 जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनके तो कानों से आवाज़ आने को टेनाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसकी 2 जो है वो बड़ी वजह है, ठीक है। एक जो है इसका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, चूँकि ब्लड प्रेशर में दोनों कानों में सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल भी है, और इनके बाएं कान की इनकी तकलीफ है। तो इनका जो ताल्लुक है वो साइनस के साथ है, ठीक है, साइनस की वजह से इनकी जो दवाई है वो है सिलीशिया जी, सिलीशिया 6 पोटेंसी में 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। साथ में दूसरी दवाई जो इस्तेमाल करेंगे वो है ट्यूबरकुलिनियम जी, ट्यूबरकुलिनियम इन्होंने 200 पोटेंसी में
ہفتے میں صرف 1 ڈوز استعمال کرنی ہے. جب ان کو آرام آ جائے گا پھر یہ دوائیاں بند کر لیں. بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے دواؤں کے نام بتا دیے ہیں آپ کو. آپ نے اسی مقدار میں اور اسی روٹین سے آپ نے لینے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. تو باقی جو ہے ہم کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور واٹس ایپ نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں اور جمعرات کو پشاور میں، جمعے کو ثوابی میں اور اتوار کو سوات میں ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ ہوتے ہیں. تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.